सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे तुर्की के 3 जहाजों पर हमला, आग का गोला बने जहाज, लेबनान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला मुमकिन, ईरान को लेबनानी सरकार ने दी धमकी, नेतन्याहू से मुलाकात पर अल सीसी ने मारी लात, कहा पहले सुधारो हरकतें और हालात, फिर शायद कर लें तुमसे बात, गजा की बर्बादी का नुकसान भरेंगे इसराइल और उसके हथियार स्पॉन्सर मुल्क, यूएन की खास ओहदेदार का सीधा बात। तुर्की बोला F-35 फाइटर जेट चाहिए पर S-400 नहीं छोड़ेंगे। अब अमेरिका चलेगा क्या चाल? और ईरान रूस ने लॉन्ग टर्म पैक्ट पर गियर बढ़ाया, क्या मैदान में उतरने वाला है नया एक्सिस? चलिए करते हैं शुरुआत खास खबरों के साथ। पहली खबर मिडिल ईस्ट से बाहर की है, लेकिन ये खबर दुनिया भर में तहलका मचा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें तुर्की का नाम जुड़ा है। जब कल एक तरफ रजब तैयब एर्दोगान तुर्कमेनिस्तान में फोरम के साइडलाइंस पर पुतिन के साथ खड़े होकर कैमरों में मुस्कुरा रहे थे, तब दूसरी तरफ उसी वक्त रूस ने उनके 3 जहाजों पर मिसाइल अटैक कर दिया। कमाल का सीन है ना। दोस्ती का था मौका और दोस्त ने ही ठोका। दोस्तों, तुर्की के इन 3 जहाजों में सबसे पहली स्ट्राइक सैन रोरो नाम के जहाज पर कंफर्म हुई। उसकी तस्वीर है। ये जहाज तुर्की से रोमानिया के लिए निकला था और यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर कुछ वक्त के लिए ठहरा था, शायद हवा भरवाने के लिए रुका हो। खैर ये तो मजाक था मेरा, लेकिन इसी दौरान जब वो खड़ा था बंदरगाह पर, एक रशियन बैलिस्टिक मिसाइल ने इसे हिट किया और जहाज में बड़ी आग की लपटें उठने लगी। बताया जा रहा है कि तुर्की के इस जहाज को हैवी डैमेज पहुंचा है। उधर यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओलेक्सी कुलेबा ने बताया कि रूस ने ओडेसा रीजन के 2 बड़े बंदरगाहों पर हमला किया। उसी दौरान एक टर्किश शिप हिट हुआ और इस हमले में कम से कम एक शख्स जख्मी हो गया। यूक्रेनियन नेवी के स्पोक्सपर्सन ने तो यह तक कह दिया कि तुर्की की मिल्कियत वाले एक नहीं बल्कि 3 पानी के बड़े जहाज इस अटैक में डैमेज हुए हैं। तभी 3 जहाजों की हेडलाइन बनी और हमने भी 3 जहाज कहा। इस हमले के बाद अब तुर्की भी खुलकर रिएक्ट कर रहा है। तुर्की ने बयान देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन वॉर को फौरन रोकना चाहिए, यानी ये जंग अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि ये ताज़ा अटैक साफ दिखाता है कि ब्लैक सी की समुद्री सिक्योरिटी किस हद तक मुश्किल में है। सबके लिए मुश्किल हो रही है रूस और यूक्रेन की जंग। हर कोई जो इधर या उधर किसी के बंदरगाह या जमीन तक पहुंचता है वो ठोका जाता है। वही तुर्की के साथ हो गया। बढ़ते हैं आगे। ये खबर अहम है। लेबनान में कभी भी बड़ी जंग छिड़ सकती है। हर तरफ घबराहट का माहौल है। इस बड़ी खबर को बेहद संजीदगी से सुनिएगा। ये अब तक की वार्निंग से अलहदा है और ये भी समझिएगा इस खबर में कि डरे सहमे लेबनान ने इसराइल के बजाय ईरान को बड़ी धमकी क्यों दे डाली। बड़ी दिलचस्प खबर है। दोस्तों, ईरान में टेंशन हाई है। लेबनानी फॉरेन मिनिस्टर यूसुफ रजी ने ये साफ कहा है कि बेरूत को यानी लेबनान को अरब और इंटरनेशनल सोर्सेस से सीधे वार्निंग मिली है कि इसराइल लेबनान पर एक बड़े पैमाने का मिलिट्री अटैक करने की तैयारी में है। इसराइल, याद रखिएगा दोस्तों, मैं बीच में याद दिला दूं कि इसी हफ्ते अमेरिका और इसराइल की नेवीज ने बड़ी ड्रिल भी की थी। लेबनान का बहुत बड़ा हिस्सा समंदर से लगता है। यहाँ ड्रिल्स क्यों की गई थी मुझे नहीं पता। लेबनानी मिनिस्टर रग्गी के मुताबिक बेरूत अभी चारों तरफ डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स तेज कर रहा है ताकि लेबनान और उसकी की फैसिलिटीज किसी भी मुमकिन स्ट्राइक से बच सकें कि उनके एसेट्स पर हमला ना हो। उधर इसराइल का सरकारी न्यूज चैनल है कान, ये एक और बड़ी बात कह रहा है कि इसराइली फौज ने पिछले हफ्तों में हिजबुल्लाह से जुड़ी साइट्स पर वाइड अटैक के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसराइल ने अमेरिका को यह मैसेज भी दे दिया है कि अगर 2025 के आखिर तक हिजबुल्लाह के हथियार डिसमेंटल नहीं करवाए गए, बर्बाद नहीं करवाए गए या सरेंडर नहीं करवाए गए, तो वो खुद एक्शन लेगा हिजबुल्लाह पे, चाहे कुछ दिन के लिए जंग क्यों ना छिड़ जाए। यानी ये इसराइली मीडिया कह रहा है कि जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है इसराइल। तो वो कहता है कि चाहे कुछ दिन के लिए जंग क्यों ना छिड़ जाए या नॉर्दर्न फ्रंट जो है वो फिर से गर्म हो जाए, लेकिन हम वो काम करके रहेंगे जिसका सोच लिया। रगी ने यह भी क्लेरिफाई किया कि अभी चल रही मैकेनिज्म कमेटी की बैठकों को इसराइल के साथ कोई निगोशिएशन ना समझा जाए।
اسرائیل اور لیبنان جو بیٹھکیں کر رہے ہیں اسے نیگوسیشن نہ سمجھا جائے۔ یہ کمیٹی، لیبنان کہتے ہیں یہ کمیٹی 2024 کے سیز فائر ایگریمنٹ کے تحت بنی تھی۔ اس میں لیبنان، فرانس، اسرائیل، امریکہ اور یونیفل شامل ہیں، اور اس کا کام صرف سیز فائر امپلیمنٹیشن کو مانیٹر کرنا ہے کہ سیز فائر کا جو عمل ہے، امپلیمنٹیشن ہے، وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، مانیٹرنگ کرنا ہے اس کی۔ اسے نیگوسیشن نہ سمجھے، چاہے ہم کوئی مول بھاؤ نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم نہ کچھ دے رہے ہیں نہ کچھ لے رہے ہیں۔ لیبنان کی لائن بالکل صاف ہے کہ ہم ابھی بس سیز فائر سمجھوتے کی طرف واپسی چاہتے ہیں، کیونکہ پرماننٹ امن کی ٹریٹی ابھی بہت دور ہے، تو ٹیمپرری ہی کر لیں۔ رگی نے حزب اللہ پر بھی کھلا کمنٹ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کی مدد اور لیبنان کی حفاظت میں حزب اللہ کے ہتھیاروں کی ایفیکٹونیس، کامیابی بہت لمیٹڈ ثابت ہوئی، اور لیبنانی حکومت حزب اللہ سے بات چیت میں لگی ہے کہ وہ اپنے ہتھیار ہینڈ اوور کر دے، لیکن ابھی تک حزب اللہ نے ہتھیار سرنڈر کرنے سے صاف منع کیا ہے۔ رگی نے ایران پر بھی سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ لیبنان اور پورے ریجن میں ایران کا رول نگیٹو ہے، اور اس کی پالیسیز، ایران کی پالیسیز انسٹیبلٹی یعنی استھرتا پھیلا رہی ہیں پورے ریجن میں۔ رگی نے یہ بھی مانا کہ لیبنان کو ایران سے پرابلم ہے، لیکن دروازہ بند نہیں ہے، یعنی ہم ایران سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ الزام بھی منہ بھر کے لگائے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے۔ اراغچی نے کل ہی کہا تھا ہمیں آپ کا دعوت نامہ ملا، اچھا لگا۔ پہلے ایران نے انہیں بلایا تھا، یہ بولے نہیں تیسرے نیوٹرل دیش میں ملتے ہیں، ایران نہیں آئیں گے۔ نہیں، ساتھ ہی لیبنانی منسٹر نے ایران کو صاف وارننگ بھی دے دی ہے کہ بات چیت تبھی پاسبل ہے جب تہران لیبنان کے انٹرنل افیئرز میں، اندرونی معاملوں میں دخل دینا اور اپنی ٹانگ اڑانا بند کرے، اور ملک کے اندر کسی غیر قانونی آرگنائزیشن یعنی حزب اللہ کو فنڈ کرنا روک دے۔ لیبنان کہہ رہے ہیں یہ غیر قانونی آرگنائزیشن حزب اللہ، اسے پیسے دینا بند کرے ایران۔ یعنی لیبنانی حکومت کو اسرائیل سے جو حملے کا ڈر ستا رہا ہے، لیبنان اس ڈر کے پیچھے کی اصلی جڑ ایران کو بتا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب بڑھتے ہیں آگے۔ مصر کے صدر فتح السیسی نے صاف کر دیا ہے کہ ان کا نیتن یاہو سے ملاقات کا کوئی پلان نہیں ہے، اور جب تک اسرائیل اپنا رویہ ایجپٹ کے لیے بدلتا نہیں تب تک میٹنگ کا تو سوچنا بھی نہیں۔ دراصل کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیتن یاہو مصر جا کر ایک بڑی ڈیل کرنے کا پلان بنا رہا ہے، جا نہیں رہا ہے، پلان بنا رہا ہے، اور وہ وہاں پر شاید السیسی سے بھی ملے گا۔ اسی خبر کے جواب میں یہ بیان آیا ہے جس میں السیسی کی طرف سے نیتن یاہو کو نو تھینک یو پلیز بول دیا گیا کہ نہ آنا بھی مت، اور آؤ گے تو ملیں گے بھی نہیں۔ آؤ گے کیسے جب ہم اجازت نہیں دیں گے؟ تو پہلے اپنے لکشن سدھارو۔ دا ٹائمز آف اسرائیل کو ایک ایجپشین گورنمنٹ آفیشل نے بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کی کوششیں جاری ہیں، لیکن مصر کے صدر فی الحال نیتن یاہو سے ملنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایجپٹ کئی مہینوں سے اسرائیل پر بھڑک رہا ہے۔ غزہ وار کے دوران بار بار وارننگ دی گئی کہ فلسطینیوں کو ساؤتھ غزہ میں دھکیل کر مصر کے سینائے پیننسولا کی طرف بھیجنے کی کوئی بھی کوشش مصر کی ریڈ لائن ہے، اور نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے، یعنی راشٹری سرکشا کا خطرہ بھی ہے اس لیول کا۔ تو مصر نے کہا یہ کام مت کرنا، فلسطینیوں کو سینائے کی طرف مت کھدیڑ دینا، سمجھ لینا۔ مصر کے آفیشلز کے مطابق مصری حکومت کو اب بھی شک ہے کہ اسرائیل نے یہ پلان پوری طرح ڈراپ نہیں کیا ہے، فلسطینیوں کو کھدیڑنے والا، خاص کر جب اسرائیل ایجپٹ بارڈر کے پاس موجود رفح میں ریکنسٹرکشن پروجیکٹس سب سے پہلے شروع کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اب جب ریکنسٹرکشن پروجیکٹ شروع ہوں گے کہ دیکھو بھئی یہاں سیمنٹ بجری سریا لم برچھی اور یہ آپ کی تیل چٹائی کیا کہتے ہیں باس بلی، یہ سب ہے، تو یہاں سے پبلک کو ہٹانا پڑے گا۔ ہٹاؤ گے کس طرف؟ ادھر سب بلاک کر دیں گے، سینائی کی طرف ڈھکیلیں گے۔ یہ ڈر ہے ایجپٹ کو۔ بڑھتے آگے۔ غزہ کو دوبارہ بنانا ہے تو پیسہ اسرائیل اور اس کے بڑے ہتھیار اسپانسرز دیں گے۔ یہ دمدار بیان یو این کی ایک ایسی عہدیدار کی طرف سے آیا ہے جو اسرائیل سمیت امریکہ کی آنکھوں میں چبھتی ہیں۔ لندن میں ہوئے ایک پروگرام میں یونائٹڈ نیشنز کی اسپیشل رپورٹر فرانسسکا البنیزی نے صاف کہہ دیا ہے کہ غزہ کی تباہی کا حساب اسرائیل اور اس کے بڑے سپورٹرز کو چکانا پڑے گا۔ البنیزی نے کہا کہ اب پوری جانچ ہونی چاہیے کہ کون کون اس جینوسائیڈ میں شامل اور مددگار رہا ہے، اور صرف اسرائیل نہیں، جو ملک بھی اسے ہتھیار اور مدد دیتے رہے ان پر بھی سخت پابندیاں لگنی چاہیے۔
एल्बनीज़े ने दो टूक कहा, अगर इसराइल औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल ताकत की तरह बर्ताव करेगा तो फिर वो कॉलोनियल रिजीम ही कहलाएगा। एल्बनीज़े ने कहा कि जमीन कब्जा करना, आबादी को खदेड़ना, ये कॉलोनियल काम है, ये कॉलोनियल सोच है और इसके चलते दूसरे मुल्क फौरन इसराइल से अपने रिश्ते तोड़ दें और उसकी मदद करना बंद कर दें। यानी यूएन का साफ मैसेज है, गजा की बर्बादी का बिल भी उसी को भरना होगा जिसने ये मलबे का पहाड़ खड़ा किया है, और उन्हें भी ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिन ममालिक ने इसराइल को ये मलबा बनाने के लिए हथियार मुहैया कराए। दोनों जुर्म में बराबर के शरीक हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने साफ बोल दिया है कि वो अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स तो लेगा ही, लेकिन इसके बदले पुतिन से मिलने वाले रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की कुर्बानी भी नहीं देगा। इधर भी लड्डू उधर भी लड्डू, बम बम यूं करके तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जुमे को बयान दिया कि अमेरिका के साथ F-35 डील में वापसी और अमेरिकी पाबंदियों पर डिस्कशन तो हो रहा है, मगर तुर्की अपनी रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पीछे हटने वाला नहीं है। यानी मेज पर अमेरिका की तरफ से बहुत कुछ ऑफर है, लेकिन S-400 टर्की के पास था और रहेगा, ये क्लियर हो चुका है। वो रूस के साथ की गई डील को तोड़ेगा नहीं। असल में जब अपनी पिछली हुकूमत में, पिछले दौरे सदारत में डोनाल्ड ट्रंप ने एर्दोगान को F-35 देने से इनकार कर दिया था, तो रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के साथ S-400 की डील कर ली थी। इस सरकार में, मौजूदा सरकार में, ट्रंप ने अपनी उस गलती को सुधार लिया है और एर्दोगान से कहा, इंत गारदश 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 है वल्ला, हम पुतिन को जबान दे चुके हैं, ये कह रहे हैं एर्दोगान। ट्रंप कह रहे हैं गारदश गारदश, एर्दोगान मान नहीं रहे हैं। एर्दोगान कह रहे हैं कि F-35 लेंगे आपसे, लेकिन S-400 नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम जुबान दे चुके सनम। अमेरिका का डर ये है कि F-35 की टेक्नोलॉजी कहीं टर्की के जरिए रशिया को शेयर ना हो जाए और उसके जरिए S-400 में कुछ तब्दीलियां ना लाई जाएं ताकि F-35 को भी इंटरसेप्ट किया जा सके, और कहीं रशिया से पहले ये जुगाड़ खुद एर्दोगान ना कर लें। तो ये सारा मसला है, खेल थोड़ा लंबा है। दोस्तों, ईरान ने साफ कर दिया है कि रूस के साथ लंबा स्ट्रेटेजिक पैक्ट पूरी तरह लागू करने के लिए हम तैयार हैं। तुर्कमेनिस्तान में फोरम के साइडलाइंस पर पेज़ेश्कियान और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। इस दौरान ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमने जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया था उसे अब जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। उन्होंने यह भी प्रेशर डाला कि रूस को इंप्लीमेंटेशन तेज करना चाहिए और पेंडिंग हिस्सों को जल्द फाइनलाइज करना चाहिए। दोस्तों, ये वही एग्रीमेंट है जिसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस अक्टूबर में शुरू की गई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों को अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये पैक्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो सके। मतलब रूस ईरान एक्सिस सिर्फ बातों में नहीं, कागज से निकलकर ग्राउंड रियलिटी बनने की तैयारी में है। एक बड़ी खबर है, इसके कई आयाम हो सकते हैं। कुछ हेडलाइंस यहां से। ईरान रेजिंग फ्यूल प्राइसेस फॉर हैवी यूजर्स टू कर्ब कंजम्पशन। पेट्रोल की खपत कम करने के लिए ईरान ने जो ज्यादा तेल इस्तेमाल करते हैं लोग, उन पर प्राइस बढ़ा दी। हमने ये स्टोरी करीबन 15-20 दिन पहले भी आपको दिखाई थी, लेकिन ये फिर हेडलाइन बनी है कि अब इसमें दाम खुलकर सामने आए और तो मैं चौंक गया कि भैया ये नए दाम होंगे क्या। जो ज़्यादा मालदार लोग हैं, जो ज़्यादा तेल फूकते हैं, उनके लिए 50,000 ईरानी रियाल पर लीटर चुकाने होंगे। तो हमने कहा ये 50,000 रियाल इंडियन करेंसी में 107 रुपये समथिंग पैसा बनता है। यानी बड़े आदमियों को 107 रुपये में पेट्रोल मिलेगा। दुनिया में सबसे सस्ते फ्यूल में ईरान का नाम आता है। बहुत सस्ता बेचते हैं वो अपनी आवाम को, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ भी, इसी सस्तेपन की वजह से वहाँ उनका तेल स्मगल होता है दुनिया में, जो टैंकर्स के टैंकर पकड़े जाते हैं। तो ईरान अब हर चीज़ सोचकर भी काम कर रहा है। अच्छा, और जो है ये बताया कि 160 लीटर से ज़्यादा अगर कोई लेगा तो उन्हें 50,000 रुपये पर लीटर मिलेगा ये। और इसके अलावा जो लोग 60 लीटर
پر منتھ خریدتے ہیں ان کو 15,000 ریال پر جو ہے یہ پیٹرول مل جائے گا، لگ بھگ 32 یا 34 روپے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ 100 لیٹر خریدتے ہیں، لگ بھگ 100 لیٹر جن کا خرچہ ہے، انہیں 30,000 ریال پہ مل جائے گا، 30,000 ریال پر لیٹر۔ لیکن جو 160 لیٹر کو کراس کر جاتے ہیں انہیں 50,000 ریال پر لیٹر چکانے ہوں گے۔ تو یہ بڑا ایک غلط ہے۔ ہم نے کرنسی کنورٹ کر کے اس لیے کر دیا کہ آپ کو تھوڑا آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ایجپٹ اور بحرین ان دونوں کے بیچ بات چیت ہوئی ہے۔ بحرین کے جو شاہ ہیں اور ایجپٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں السیسی، ان کے بیچ بات ہوئی ہے۔ ٹرمپ کے غزہ پلان کو لے کر جو غزہ کا پیس پلان ہے اس کو لے کر بات چیت ہوئی، اس کے امپلیمنٹیشن کو فلی امپلیمنٹ کرنے کو، سیکنڈ فیز کو لے کر بات ہوئی۔ اور دونوں ہی ملکوں نے، بحرین اور مصر نے، بڑی مضبوطی کے ساتھ غزہ سے فلسطینیوں کو کھدیڑے جانے یعنی ان کی ڈسپلیسمنٹ کی کسی بھی سازش کو پوری طریقے سے رد کر دیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ فی الحال یہ تھیں کچھ خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے فیکٹس کے ساتھ رکھ دی۔ امید یہ کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔